guys, welcome back to my channel. আশা কৰো আপোনালোকৰ সবৰে ভাল, মোৰো ভাল। আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো তো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। तो गाइस हमने यह पास्ता रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये मेरा भी प्लेट और तुम्हारा फेवरेट प्लेट भी दिखा दो ये। तो যোনে মানে প্ৰথমতে খাই কৰি কেক কৰিব পাৰে সিয়ে জিকিব আৰু যোনে হাৰে তো সি খাব লাগিব এটো জলকীয়া বা এটা জলকীয়া আৰু যোনে জিকে তাক পাব সি পাব 10 रुपीस। তো এতিয়া মানে আমি খাবলৈ এতিয়া ৰেডি হৈছো। টাইমটো আগে স্টার্ট কৰি লও। এটো লকটো খোলা। अरे कहना क्या चाहते हो? তো এতিয়া स्टार्ट मीटर रेडी करो खाओ माने स्टार्ट। जलका बेसी दिले यातो कुछ जा रहा है। वो कोना को खाए बुद्धे का खावाले पापा बोले ठीक से खाए दे इमान 10 टका पैसा तो लुभिया। समझ रहे हो ना? तो गाइस हमने लिया था 10 मिनट, वो तो मैंने 6 मिनट साउटे बहुत टाइम लगिसे तो এতিয়া মই তো হাৰি গৈ ন দৰকে সময়টা একিনো খাই দে এনে খাই সস্ত খাই মৰনে এতিয়া মই কি খাম তুমিও খাই দে কৈছিলে ভূত জলকীয়া খাবলৈ ভূত জলকীয়া এদিকে খাও লাগে এদিকে খাও ভূত জলকীয়া দেখি অকমান খাব वो कहने का खावे तो भूत जलेगा हाँ आओ खा आओ खा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।